Tellement ko k'a lase Assimi ma u ye lettre adressée affaires étrangères de la k'a ka a kɛ cogo bɛɛ la fɛn min ye jamana président ye k'a ka taa so min kɛyɔrɔ n balimaw an b'aw hakili lajigin nanzaraw ka finitigi dɔ bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi solution kelen bɛ Mali problème na ko ka Assimi éliminer physiquement ala y'a kɛ kuma tilala cɛ in na a y'a kuma in dilan cogo o cogo a ma se an b'a lajɛ nɛgɛjuru ma labila fɔlɔ donc an b'a fɔ ka fɔ nin baara kelen kuma min na an nana k'a fɔ nin sɔrɔsikɛ ye nin kuma fɔ bi mun bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ kuma min bɛ sen na o de ye sisan fɛn bɛɛ tantera u ye fɛn bɛɛ tante ala ma barika don a si la Assimi ka cɛya tɛ o kumana maliden kelen kelen bɛɛ ka hɔrɔnya a n'a ka ɲɔgɔn minɛ o de don embargo kɛra fɛn caman kɛra fɛn bɛɛ kɛra walasa ka jamana in dafiri habina min b'an na n'o de ye ka an ka wari créer ani ka bɔ CEDEAO la parce que Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye sigikafɔ min kɛ ni bɛn ma k'a la Mali kun y'a laɲini ale kɔni ta kun banna a ko la nka hali n'a y'a sɔrɔ jugu dɔw b'a fɔ ko Mali bɛ delili la dugu min bɛ delili la o tɛ kɛ tan donc an b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan u ye lettre ci ko Assimi yɛrɛ ka taa n balimaw a ye nin yɔrɔ lajɛ Mali suspendé ka bɔ o kɔrɔ k'e tɛ se ka ye CEDEAO ka jɛrɛ si la i tɛ se ka y'a ka sigili si la Mali suspendé ka bɔ CEDEAO ka instant bɛɛ la conférence des chefs d'État de la CEDEAO o ye CEDEAO ka instance suprême de n'o y'a ka sigili kundamana la janyaba ye n'u ka kodɔnnaw ni jamana kantigiw yɛrɛ b'u sigi ka kow latigɛ o kɛnɛ kan dugu min suspendé don o président bɛ taa cogo di ko bɛ wele ka taa e ye dugu min suspend e ko k'o président ka taa o sommet la n balimaw an k'an yɛrɛ ɲininka yɔrɔ la mun de ko bɛ CEDEAO kɔnɔ don min na Mali ye RFI ni France 24 suspend o yɔrɔnin kelen na i bɛna k'a fɔ Macron yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ k'a bɛna nana Akufo wele n'o ye Ghana président ye ko o k'i occupé nin affaire la Assimi tatɔ don olu de cɛla dɛ sisan nɔ o kɛn bɛ de ka Assimi wele ko o yɛrɛ kan na Mali bɛ suspend don min na Mali suspend ka sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ yen e ye dugu mun suspend ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yen o dugu wele kun ko kana bi mun na ko mun de bɛ yen an k'an yɛrɛ ɲininka nin ko in na n balimaw bi ye donba de don min an ka an fɛlaw fɔ ɲɔgɔn ye an k'an ka taabolow fɔ ɲɔgɔn ye an ka tabiyaw fɔ ɲɔgɔn ye bi ye donba de don min n'a kan ka an kelen kelen bɛɛ sɔn hakili la bi kan ka kɛ don de don min an kan ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ Assimi ka tagali ko la Ghana jumadon matikalo tile 25 ko Assimi welelen don ko ka taa Ghana n balimaw nin ye koba ye dɛ u ye système bɛɛ tenter sa a tɔ tora nin de ye u ye nin ɲɔgɔn de kɛ fɛn min ye Benin président na en 1963 ni ale y'a essayer k'a bɛ o kuma na tubabuw sɔsɔ n'o ye pacte colonial ye k'a bɛ u fɛla fɔ k'a yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ a man ɲa ko ale yɛrɛ bɛ sɔn k'a ka wari yɛrɛ dilan u y'o nkalon ka bɔ yen Modibo Keita a ye Mali jɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ Modibo kun Modibo ma Mali baara ni CFA ye dɛ Modibo ye Mali baara ni a yɛrɛ ka nafolo Mali ka nafolo de n'o ye Mali wari ye hali n'a y'a sɔrɔ a taux de change tun bɛ tali kɛ CFA la n'a bɛ tali kɛ ani Faransi tun bɛ ɲɔgɔn na dɔɔni n'i ye jateminɛ kow fana la i bɛna ye k'a fɔ u y'o fana éliminer en 1968 n balimaw i bɛ tasibila kɛ mun na 87 Thomas Sankara fana nana kɛ révolution ba ye nin CEDEAO kelen de y'o fana wele ko réunion b'a bolo ko a ka na ni Faransi dɛsɛra i la n'a ma ɲɛ sɔrɔ i la CEDEAO de bɛ wele k'i labɔ k'i minɛ ka na n'i ye n'i bɛ jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ n'i bɛ fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ a b'a hakili jigin Samuel Dola Libéria CEDEAO kelen in fana ka tɔn dɔ de fana y'o wele ka na ko jɛrɛ b'u bolo
o fana tora ni ngɔngɔn dɔ de la ko sugu bɛɛ kɛra sa u ye djihadisme tenter ka terrorisme tenter ka fɛn bɛɛ tenter ala y'a kɛ u ma se ka Assimi sɔrɔ sisan nɔ ko sommet la k'olu bɛ fɛ Assimi ka na Mali suspendu don Mali bɛ se ka taa sommet la cogo di aw ma notification ci Mali ma ka fɔ ko Mali ka suspension wulila ne dɔrɔn n balima kodɔnna caman bɛ ka ne lamɛn mɔgɔ lafaamuyalen caman de bɛ ka ne lamɛn mɔgɔ faamuyalen caman de bɛ ka ne lamɛn aw bɛ min dɔn ne t'a dɔn aw ka faamu ka bon ne ta ye émission sigikun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ka ɲɔgɔn bilasira n balimaw bi de ye k'a yira la k'a fɔ CEDEAO ka derekata n'a gɛlɛyara bolo ni Faransi b'i kɔ a ɲɛɲɛ ma parce que Faransi b'a fɔ a gantala ka bɛ nana a kufu wele dɛ a y'a fɔ k'i jigi da nin n'a ɲɔgɔnna kow de kan n balimaw Assimi an bɛ min fɔ a ye a tɛ taa ni Assimi k'a bɛ taa fɛnɛ k'a b'an kumakan sɔsɔ an bɛ taa an da gidɔrɔn kan n'u bɛ min kɛ Assimi na Assimi yɛrɛ fɛnɛ ka anw faga yan fɔlɔ a ka sɔrɔ ka taa mɔgɔw y'an wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ se wɛrɛ t'an ye dɛ Assimi i tɛ taa u yɛrɛ ɲumanna ko Assimi ka conseiller ye vidéoman de ye anw jɛra n'o ye Assimi i ka conseiller ye vidéoman de ye an jɛra n'o ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn vidéoman kun ye maa lankolon ye maa préparalen don e de y'a don da la i b'an vidéoman i b'an faga fɔlɔ e bɛ sɔrɔ ka taa CEDEAO bɛ taa min kɛ e la an t'o dɔn dɛ nka e bɛ yɛlɛ anw fɔlɔ kan yan Mali den sɛbɛw bɛɛ ka t'i da goudron kan k'a daminɛ i bɛ yɔrɔ min na i ka t'i da Assimi aéroport an ka taa yen an ka taa an da yen wa Assimi kana mɔgɔ ci ka taa dɛ i bɛ Gana Mali ambassadeur min bɛ Gana i b'o wele ka ci don o da o ka taa sommet in na Ablaye Diop tɛ taa Choguel tɛ taa ni Mali kɔngɔ kuma don mandat kɛ sisan i k'a di o ma u jɔlen don sunkalo sera ni frontière ma dayɛlɛ bilahi u ka dugumɔgɔw bɛ wuli ka président in bɛɛ gɛn ka taa sunkalo ani sunkalo tɔ ye panko kelen ani ɲɛ wawa donc u bɛ yɔrɔ min na ko sisan embargo bɛ ka min da Faransi yɛrɛ ka sous-préfet kan n'o ye CEDEAO mɔgɔ ninnu ye o ka jugu ni Mali yɛrɛ ta ye n balimaw an bɔra bi ka sigi kuma man di da kelen na kuma man di da kelen na bi kuma man di da kelen na sini Assimi n'i bɛ taa an ma ban i ka tagali ma dɛ i b'i yɛlɛ anw kan anw b'i kanu k'i ka bon an b'i kanu k'i ka jan an y'i kanu contrat social de b'i ni maliyɛnw cɛ bɛnkan de b'i ni maliyɛnw cɛ i ye sira min ta i nacogo ɲana o i nacogo ma ɲa o anw ka sira t'o la diɲɛlatigɛ la ko bɛɛ kun ye lafiya de anw bɛ lafiya min sɔrɔ anw ɲɛ b'o de la bɛɛ kumara o kumana an y'a kun wa an jara n'a ye fɛnɛ donc an bɛ min ɲini fɛ o de ye k'a f'i ye i bɛ yɛlɛ anw fɔlɔ kan CEDEAO bɛ taa min kɛ e la an ka sira t'o la dɛ e bɛ min kan anw na anw b'o de dɔn an b'a ɲini i fɛ i bɛ yɛlɛ anw kan e Assimi ka mobili bɛ yɛlɛ anw fɔlɔ kan fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa CEDEAO ka nin système nin an bolo ko CEDEAO kɔni k'a y'a dabila jaa CEDEAO m'a dabila an t'i sɔsɔ Cherif de Ɲɔnɔ Ashrafa an bɔra k'i wele karamɔgɔ Ayidara an bɔra k'i wele Achec Mamadou Dicko an bɔra k'aw wele Mali diinɛtigi bɛɛ a ye kuma ni Assimi ye a kana an kumakan sɔsɔ walahi a kana an kumakan sɔsɔ Assimi vendredi ka sɔrɔ maliyɛn den sɛbɛ bɛɛ bɔra kabiri 7 heures an ka taa an da aéroport la kabiri 7 heures an ka taa an da aéroport la min bɛ kɛ Assimi na Assimi ni e fɔlɔ b'o kan anw na ni CEDEAO tɛ se ka Mali kɔngɔ kuma fɔ ka sɔrɔ e tɛ yen ko f'e de ka na wa e tɛ taa u ye nin ɲɔgɔn de kɛ président tɛmɛnenw la u ye nin ɲɔgɔn de kɛ bɛɛ la sisan kɔni guerre tɛ tugun aw b'a kalama n badenw ko le 9 mars ko ŋunuŋunukan bɛ yen ko CFA dévaluera tugun wa Faransi bɛ yɔrɔ min na a bɛ k'a yɛrɛ ɲini Macron bɛ yɔrɔ min na a bɛ Assimi yɛrɛ de nimun kɔ sisan wa président n'i m'a kɛ a bɛ CEDEAO président in bɛɛ falen Assimi kelen kama min b'a kɔnɔ parce que a bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ fuwariw de k'u tɛ se Assimi ɲɔgɔnna bɛ se ka olu kɔnɔ bɔn cogo di donc nin ye Assimi nɛgɛntɔ de k'a bɔ maliyɛnw bolo ka taa n'a ye
Wa n'a taara ni ko ye Assimi sɔrɔ bɛ tila k'a fɔ tuguni ko non ko le Mali est suspendu ko sariya tɛ CEDEAO bolo k'a da don Mali problème na parce que Mali suspendu don. E ma Mali suspension wuli fɔlɔ e bɛ tila ka Mali wele ka Mali président wele ko ka taa Mali dun suspendu don. An ma kalan dɛ an ka kodɔn man bon kodɔnnaw bɛ ka anw lamɛn aw tulo b'an na. Un pays qui est suspendu à toute instance d'une organisation sous-régionale. Et comment se fait-il que le président m'est invité de prendre part à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO? Arrêtez mon effort. Mali est suspendu le fond. Oh, ne bolo abe Mali suspension de wuli folo. Na yo wuli kuma na bebe. Mbalma